السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناتكم لتعلم اللغة الفرنسية. بالنسبة لجواب الدرس السابق: Que préfères-tu manger au petit déjeuner? Que préfères-tu manger au petit déjeuner؟ في درس اليوم سوف نتعرف على كلمات وعبارات أساسية لتعلم اللغة الفرنسية. مثلا إذا أردت أن أقول في مكان ما، بالفرنسية تعني quelque part. quelque part. سابقا أو من قبل فإنني أقول بالفرنسية déjà. déjà. Voilà un exemple. J'ai déjà vu ça quelque part. J'ai déjà vu ça quelque part. J'ai déjà vu. هنا لدينا فعل يرى. J'ai vu يعني يرى le verbe voir صرف في الماضي. déjà كما قلت مسبقا أو سابقا. ça هذا quelque part في مكان ما. لقد رأيت هذا في مكان ما من قبل أو مسبقا. J'ai déjà vu ça quelque part. كلمة انطباع تعني بالفرنسية une impression. une impression c'est un nom féminin اسم مؤنث. une impression. Voilà un exemple. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu. En arabe: لدي انطباع أنني رأيته سابقا. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu. لدينا كذلك فعل يؤثر في أو يؤثر ب. le verbe impressionner. impressionner un verbe de premier groupe فعل من المجموعة الأولى ينتهي ب er. impressionner. سأعطيكم مثالا: Sa gentillesse m'impressionne. Sa gentillesse m'impressionne. En arabe: Sa gentillesse يعني لطفه m'impressionne يؤثر بي. لطفه يؤثر بي. Sa gentillesse m'impressionne. الآن عزيزي المشاهد إذا أردت أن أقول لا تتأثر بكلامه، كيف أعبر عن هذه الجملة؟ خذ وقتك في التفكير. Oui, très bien. Ne t'impressionne pas par ses paroles. Ne t'impressionne pas par ses paroles. قلنا أن le verbe impressionner معناه يؤثر ب. ne t'impressionne pas هنا أدخلنا أداة النفي اللي هي ne pas. par ب ses paroles كلامه. ne t'impressionne pas par ses paroles. Une autre phrase: ça ne me dit rien. ça ne me dit rien. En arabe هذا لا يعني لي شيئا. يمكن القول كذلك هذا لا يذكرني بشيء. هذه الجملة لديها معنيين. ça ne me dit rien. فعل يعتقد باللغة الفرنسية croire. croire un verbe de troisième groupe ينتهي ب re فعل من المجموعة الثالثة معناه كذلك يصدق أو يؤمن. croire. Voilà un exemple. Je n'en crois pas mes yeux. Je n'en crois pas mes yeux. بالعربية لا أستطيع تصديق ذلك أو لا أصدق عيني. Je n'en crois pas mes yeux. الآن عزيزي المشاهد إذا أردت أن أقول من الصعب تصديق ذلك، كيف أعبر عن هذه الجملة؟ Oui, très bien. C'est difficile à croire. C'est difficile à croire. On peut dire aussi c'est dur à croire. C'est dur à croire. L'adjectif difficile et dur c'est la même chose يعني صعب. C'est difficile à croire ou c'est dur à croire. الآن إذا أردت أن أقول أنا أصدقك أو أنا أصدقك، كيف أعبر عن هذه الجملة؟ نعم je te crois.
Je te crois. Je te crois. يستطيع باللغة الفرنسية pouvoir. Pouvoir, un verbe aussi de troisième groupe, فعل من المجموعة الثالثة. فعل ينشغل بي أو يعتني بي باللغة الفرنسية أقول s'occuper. S'occuper, un verbe pronominal فعل مركب ينتهي ب ER إذن فهو من المجموعة الأولى un verbe de premier groupe. S'occuper. الآن عزيزي المشاهد إذا أردت أن أطرح هذا التساؤل وأقول هل يمكنك الاعتناء به؟ كيف أعبر عن هذه الجملة؟ Oui, très bien. Pourrais-tu t'occuper de lui? Pourrais-tu t'occuper de lui? Pourrais-tu? Ici on a le verbe pouvoir conjugué au conditionnel présent. هنا لدينا فعل يستطيع مصرف في صيغة الشرط. هذه من الصيغ التي تستعمل كثيرا في اللغة الفرنسية. أستعملها مثلا إذا أردت أن أتحدث إلى شخص ما بأدب بلباقة فإنني أستعمل هذه الصيغة. Pourrais-tu t'occuper? T'occuper كما قلت le verbe s'occuper يعتني بي أو ينشغل بي. De lui يعني هو. Pourrais-tu t'occuper de lui? On peut dire aussi peux-tu t'occuper de lui? Peux-tu t'occuper de lui? استعمل فقط le présent de l'indicatif يعني استعمل الحاضر الدلالي بكل بساطة. Peux-tu t'occuper de lui? ممكن باللغة الفرنسية تعني possible. Possible. يأتي لأخذ بالفرنسية venir chercher. يأتي لأخذ venir chercher. الآن عزيزي المشاهد إذا أردت أن أقول هل من الممكن أن تأتي وتأخذني؟ كيف أعبر عن هذه الجملة؟ Oui, très bien. Serait-il possible que tu viennes me chercher? Serait-il possible que tu viennes me chercher? Serait-il, ici on a le verbe être conjugué au conditionnel. Possible, ممكن, que tu viennes, le verbe venir conjugué au subjonctif. للإشارة فقط إذا كان لدي فعل صرف في صيغة الشرط اللي هي le conditionnel présent كما في هذا المثال. الفعل الذي يليه يصرف دائما في صيغة الشكل اللي هي le subjonctif présent. Serait-il possible que tu viennes me chercher? ردد معي. Serait-il possible que tu viennes me chercher? فعل يخطئ باللغة الفرنسية se tromper. Un verbe pronominal من المجموعة الأولى. Se tromper. إذا أردت أن أقول عزيزي المشاهد أعتقد أنك أخطأت. كيف أعبر عن هذه الجملة؟ نعم. Je crois que tu t'es trompé. Je crois que tu t'es trompé. Je crois que tu t'es trompé. فعل يتفاجأ باللغة الفرنسية s'étonner. S'étonner, être surpris. S'étonner, يتفاجأ. Voilà un exemple. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. En arabe, هذا لا يفاجئني. Ça ne m'étonne pas. Ces derniers temps. Ces derniers temps, cette expression est utilisée pour parler d'une chose qui s'est passée il n'y a pas longtemps, qui s'est passée récemment. تستخدم هذه العبارة للحديث عن شيء حدث منذ وقت ليس ببعيد والذي حدث مؤخرا. سأعطيكم مثالا. Ces derniers temps, j'ai beaucoup voyagé. Ces derniers temps, j'ai beaucoup voyagé بالعربية. مؤخرا سافرت كثيرا. Ces derniers temps, j'ai beaucoup voyagé. Juste à temps. Juste à temps.
Cette expression, on l'utilise pour parler d'une action que vous faites avant qu'il ne soit trop tard, avant l'heure limite. هذه العبارة تستعمل للحديث عن إجراء تتخذه قبل فوات الأوان وقبل الساعة المحددة juste à temps تعني في الوقت المناسب. Voilà un exemple. Le train va bientôt partir. Je suis arrivé juste à temps. Le train va bientôt partir. Je suis arrivé juste à temps. بالعربية القطار سيغادر قريبا. لقد وصلت في الوقت المناسب. Le train va bientôt partir. Je suis arrivé juste à temps. Il fait un sale temps. Il fait un sale temps. On utilise cette expression quand le temps est désagréable, quand il y a du vent, quand il pleut, quand il fait froid. نستخدم هذه العبارة عندما يكون الطقس سيئا، مثلا عندما يكون الطقس عاصفا، عندما تمطر أو عندما يكون الجو باردا. Voilà un exemple. Aujourd'hui, il fait un sale temps. Il pleut depuis ce matin. Aujourd'hui, il fait un sale temps. Il pleut depuis ce matin. En arabe, اليوم الطقس سيء. إنها تمطر منذ الصباح. Aujourd'hui, il fait un sale temps. Il pleut depuis ce matin. Être dans l'air du temps. Être dans l'air du temps, ça veut dire on dit qu'une personne est dans l'air du temps quand elle suit une mode, une tendance. On peut dire aussi qu'elle est à la mode. يعني بالعربية نقول أن الشخص يتماشى أو يتبع الموضة. سأعطيكم مثالا. En 2021, manger des produits bio, c'est dans l'air du temps. En 2021, manger des produits bio, c'est dans l'air du temps. بالعربية في عام 2021 أصبح تناول المنتوجات الطبيعية يعني بيو أمرا شائعا. En 2021, manger des produits bio, c'est dans l'air du temps. Avoir fait 100 ans. Avoir fait 100 ans, on utilise cette expression pour parler de quelque chose qui est âgé ou quelque chose qui est ancien ou démodé. نستخدم هذه العبارة للحديث عن شيء قديم أو شيء عفى عليه الزمن يعني démodé انتهى وقته. Voilà un exemple. La vieille télévision de ma grand-mère a fait 100 ans. Elle en a acheté une nouvelle. La vieille télévision de ma grand-mère a fait 100 ans. Elle en a acheté une nouvelle. يعني بالعربية تلفاز جدتي القديم أكل عليه الدهر يعني قديم اشترت واحدا جديدا. La vieille télévision de ma grand-mère a fait 100 ans. Elle en a acheté une nouvelle. Avoir le temps. Avoir le temps, on utilise cette expression quand on a du temps libre, quand on est disponible. يعني بالعربية نستخدم هذه العبارة عندما يكون لدينا وقت فراغ، عندما نكون متاحين ليس عندنا ما نقوم به. Voilà un exemple. Voilà un exemple. Quand j'ai le temps, j'aime cuisiner. Quand j'ai le temps, j'aime cuisiner. عندما يكون لدي الوقت أحب أن أطبخ أو أحب الطبخ. Quand j'ai le temps, j'aime cuisiner. Prendre son temps. Prendre son temps, on utilise cette expression quand le temps et l'heure n'ont pas d'importance. Quand une personne ne veut pas se presser. نستخدم هذه العبارة عندما لا نعطي أهمية للوقت، عندما لا نكون في عجلة من أمرنا. Voilà un exemple. Le matin, ils aiment prendre leur temps autour d'un bon café. Le matin, ils aiment prendre leur temps
autour d'un bon café. En arabe في الصباح يحبون قضاء وقتهم في تناول قهوة جيدة. Le matin, ils aiment prendre leur temps autour d'un bon café. Passer le temps. Passer le temps. On utilise cette expression quand on veut faire quelque chose pour ne pas s'ennuyer, pour s'occuper ou pour se distraire. نستعمل هذه العبارة عندما نريد أن نفعل شيئا بدون ملل، أن نشغل أنفسنا أو نروح عن أنفسنا. Voilà un exemple. Pour passer le temps, j'aime faire des mots croisés. Pour passer le temps, j'aime faire des mots croisés. En arabe لتمضية الوقت أحب عمل الكلمات المتقاطعة. Pour passer le temps, j'aime faire des mots croisés. Le plus clair de son temps. Le plus clair de son temps signifie la plus grande partie du temps, la majorité du temps disponible. تعني هذه العبارة معظم الوقت أو معظم الوقت المتاح. Voilà un exemple. Il passe le plus clair de son temps devant son ordinateur. Il passe le plus clair de son temps devant son ordinateur. يعني بالعربية يقضي معظم وقته أمام جهاز الحاسوب الخاص به. Il passe le plus clair de son temps devant son ordinateur. Perdre un temps fou. Perdre un temps fou. Quand on gaspille du temps inutilement, alors qu'on pourrait faire autre chose. يعني عندما نخسر أو عندما نضيع الوقت بدون فائدة عوض فعل شيء آخر. Voilà un exemple. Tous les matins, je perds un temps fou à chercher mes lunettes. Je ne sais jamais où elles sont. Tous les matins, je perds un temps fou à chercher mes lunettes. Je ne sais jamais où elles sont. كل صباح أضيع الكثير من الوقت في البحث عن نظاراتي أنا لا أعرف أبدا أين هم. Tous les matins, je perds un temps fou à chercher mes lunettes. Je ne sais jamais où elles sont. الآن أصدقائي وصلنا إلى سؤال التميز، وسؤال اليوم يقول: هذا لا يفاجئني. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ حاولوا أن تكتبوا الإجابات كما العادة في التعاليق. بهذا أصدقائي نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس. أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم. إلى فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.